One Piece chapter 1018, faction, review dengan discussion. Minggu lepas Wushu dia yang jaga Gomu-Gomu no, baru kita tahu kan. Kita baca balik dari chapter 1, memang ada kaitan Shanks dengan yang chapter lepas 1017. Sekarang kita layan dulu reaction, baru kita discuss. Lalu kita buat review dengan teori. Jom. Cover page, Jinbe versus Wushu. Bukan Wushu versus Jinbe, Jinbe versus Wushu. Jadi yang sini Jinbe yang melawan Wushu. Oke, cover page ulti dengan page 1 PP dengan patung-patung dinosaur ni lah. Dorongnya diberadik ke apa? Ada pandangan tak? Request daripada Hani Nameko. Page 1 baca buku gambar sambil ulti, pester him to play with dinosaur plushes. Ngacau dia. Request for kids untuk bersihkan anak-anak. Yang di bawah ni, tengok yang di bawah tu ada request untuk kedua-dua karakter. Oda decide dewasa. Okey, ada orang request Oda buat cover page 1 dengan ulti ni bersih dorong kanak-kanak, tapi dia decide untuk jadi dewasa juga. Okay, terus perang castle interior di dalam castle. The chaos continues to unfold. Oh, diteruskan 300 headliner with gifted power have switch side. Okay, 300 headliner. Headliner ni macam yang ada singa di perut tu yang Luffy lawan tu. Wah, siapa sudah nama tu? Nah, itulah yang gifted ni yang di bawah sikit. A little girl have them orders from above the stage on the live floor. Seorang perempuan kecil mengarah mereka di atas pentas. Somehow she was able to sway them. Dia dapat membawa dorang lah si Tama ni. Oh, Tama. It was that bread. Dia lah budak tu. She must have some kind of weird power. Dia ada power yang unik, yang pelik lah. Think we can stop it by killing her. Dengan bunuh dia kita dapat kasih reda ni peperangan ni. Godi. This is bad. Dia target Tama. Oh, ini buruk. Dorong target Tama. Lari. Scorpion Dead Needle headliner ni. Si Scorpion. Daifugu sama yang dekat Impel Down tu, yang Luffy lawan. Daifugu Kun. Popon tempat Selena tinggal besok. Hai, dan guys tinggal Godi. Everything went just as planned, right? Master semua ikut perancangan. Aku mau ikut juga. Ivon Kamachio collapse back there. Oh, dengan yang speed Sonic. Speed Sonic pun boleh. You don't have to worry. Leave him to us. Jangan risaulah, biar kami handle. Bilang Tama. Betul? Terima kasih. Nami. Her ability is amazing. Oh, dia punya power sangat menakjubkan. No kidding. Enemies one moment, friends the next. Musuh, lepas tu ada kawan lagi. Lepas tu dari musuh jadi kawan. Nami, can I be your servant again? Oh, bilang serius. Boleh aku jadi hamba kau lagi? Kalau kau mau jadi hamba Nami kah? Kalau aku mungkin Robin mungkin. Kau serius? Nggak mau, bilang Nami. Tak nak. Apa? Oh, kita boleh jadi partner. Untunglah kau serius jadi partner si Nami. Jadi kawan. How does that sound? Nami. Pas ni kalau Sanji nampak kau, kena kasih lah kau. Lari. Out of my way. Nami partner coming through. Lari Zeus. Bilang buka ruang. Kawan Nami mau lalu. Ya. I guess she's not the only one who's amazing. Saya rasa bukan dia saja yang hebat. Have this samurai bring down Kaido. Are you out of your mind? Tolong samurai kalahkan Kaido. Kau gila kah? Some subordinates are following the headliner's lead. Ada setengah kawan yang ikut panduan si headliner ni. That makes 2,000 additional traitor. Oh, 2,000 ikut Tama. Yang lepas berapa? 7,000? 9,000? CP0 ni. Ada aku tengok orang buat teori pasal CP0 ni. Shanks pun si CP0.
Boleh-boleh pula. The Rampage has also cost us an additional 2,000 casualty. Dorang punya serangan kehancuran, 2,000 kehancuran. The number of these pirates rogue had already dwindled down dari 30,000 ke 20,000 turun. Geng Kaido nih, ini CP0. Kita terus lah cepat nih, balik CP0 nih. Dorang analisis bukan juga kita nak tengok lah CP0. If you account for this new defection and casualties, then that's mean kehancuran nih juga. Sekarang casualties nih yang membebankan dorang, bagi impact negatif lah sama dorang. Sekarang 16,000 lawan 9,000. 9,000 nih samurai, 16,000 Kaido. Gifter help, bantuan Gifter nih tolong samurai. Jadi sekarang nih hampir balance power dua-dua. The victor yang menang is of no consequence to us. Ini tidak bagi impact lagi pada kita. We just need to confirm is that dorang cuma mau confirm dia mati. Siapa? Kaido kah? CP0 nih tunggu siapa mati, Kaido ataupun Momo. Dua leader nih. Have we verified his identity? Even if it's him, any confidential information here should be dead by now. Anyway, okay, siapa dorang tunggu mau mati nih? Luffy. His survival wouldn't harm the government. Oh iyalah, paling lepas Kaido yang paling memberi impact kepada government si Luffy lah. Allowing a Rouge escape to live will set a bad precedent. Oh mungkin Husu dorang target nih CP0 kan bisa berkait dengan yang minggu lepas punya manga. Well, who's to say he'll even survive the night? Dia juga akan selamat pada malam. He's facing He's facing Jinbe after all. Dia lawan Kaido. We gotta gather who sama is getting serious. Oh, so besar gitu di dalam mode hybrid. Dia ni setara dengan Rob Lucci ya. Dia ni senior Rob Lucci. Kalau kita balik tengok chapter 400 ada si Rob Lucci cakap, wah ini semua gara-gara si bodoh tu lah. Tapi tak tahulah dia getkan siapa. 400 lebih ya. Bisa tak pastilah berapa. Moonwalk 4. So that mean itu berarti kau masih menyimpan dendam dengan Luffy. Isu sebenar saya adalah orang yang mencuri. Orang Shanks curi. That Shanks Fang pistol. Pop haki block. Luffy wears the same straw hat. Luffy pakai topi yang sama, topi jerami. And he's the one who gained the power of fruit. Dia yang dapat power buah tu. It's only natural for my resentment to spread to him. Itu biasalah. Dia punya ketidakpuas hatian tu dia lontar kepada Luffy. This below on the third floor. Di bawah. Ni semua kena lah. Serangan si Uso ni, dia punya geng alai sendiri semua kena. Ada yang jatuh dari sini. Tembus kuat dia punya serangan tu. My arm. Oh, putus. Kuat juga. Isn't this Uso sama Fang Pistol? Bukankah ini serangan Uso? Dorong di float keempat, jadi serangan tu sampai ke bawah, float ke bawah ketiga, dia tembus serangan tu. Kuat dia tu macam mana. Dodging was a wise move. Kau mengelak adalah yang paling langkah yang paling baik. Even you armament haki wouldn't be enough. Kau punya armament haki pun dah cukup bilang Husu. Kuat tu. Dia punya armament haki pun dah boleh block sepenuhnya serangan si Husu ni. If you had tried to block it, you'd have been eaten alive. Oh. Dia punya serangan tu kalau kau block pun kau akan dimakan hidup-hidup. I didn't think any slim sea fisherman could move that fast on dry land. Dia tidak fikir ada fisherman yang boleh bergerak dengan laju di darat. Jinbe, I'm not sure what to say to that. Aku tak pasti apa mau cakap pasal tu. It's generally no longer acceptable to express such discriminatory views on fishermen. Secara umum itu tidak boleh diterima lagi untuk meluahkan yang pandangan diskriminasi terhadap fishermen ya. Jangan kau mau resisa Uso. Ini Jinbe. Oh ya bun. Hahaha, my bad. Sorry. That reminds me, there's something else I want to ask about. Ada lagi saya mau tanya. Iron Body, Tekai, Jinbe, ready. Come, Fang Cavalry Flash. Gigit terus. Serangan dia ni berasaskan gigitan kuku biasa lah. Leopard, sebetut. Keluar darah si Uso.
Ni Oyabun lah. Water bullets. Pa. Planting god. Musuh. Kenapa? Oh, sakit lah. Damn, that hurts. About that thing, I want to ask you. Pasal benda yang aku mau. Oh, dia dapat relaksi atas dan lupa. Dia musuh. Pasal benda yang saya mau tanya tuh. Back when I was in prison, I had story. Time saya ada dengar cerita. I was mockingly told to pray to a certain someone for salvation. Aku di-provoke seseorang punya salvation, seseorang punya cerita. Siapa nih? Pedang dengan tombak. Apparently slave in ancient times, I believe, in a legendary warrior that would eventually come and save them. Joy Boy? Kah? Ada seorang hamba pada time zaman ancient. Come on, bagi detail dah. Kami mau dengar in a legendary warrior, pendekar yang legend yang selamatkan mereka. They call him Sun God Nika. It was said he will bring laughter to their lips and free them from their suffering. Who knows if he really existed though. Dia selamatkan mereka dengan membawa senyuman, menghilangkan suffering, mereka punya kesakitan. Bilang musuh, Jinbe serang. My cruel sentence was dragging on for what felt like forever. So I clung onto the legend. Jadi dia berpegang pada cerita tu, bilang musuh. I didn't care about the details, bilang Jinbe. Aku tak peduli. Aku cuma mau diselamatkan, bilang Jinbe. What does this have to do with me? Apa kena mengena dengan aku, bilang Jinbe. You let the sun pirate, kau yang ketuai lanun sun. I had the crew was made up of former slave. Ditubuhkan daripada hamba, golongan hamba. Besides, isn't the history of fishermen a history of slavery? Bukankah sejarah fishermen ini sejarah hamba? Jimmy, kau kenapa, boy? Kau kenapa? Finger pistol. Kalau ini serangan CP9 lah nih. Spots, gumo-gumo Gatling, pistol, Gatling. Jimbe, Oyabun, come on. Crush him, musuh sama. Hancurkan dah. Take him down, kalahkan dah. Flying Sis are unreal. Even a former wallet is no match. Flying Sis ini dorong kata lagi kuat daripada wallet lah. Senyumnya si Mihawk. Datang lah, come on. Haki, cover dengan Haki. The god who told me about Nika hilang. A few days later without a trace, hilang. Okay, yang orang yang cerita pas dengan dia pesan Nika ni hilang. Okay, si Nika ni siapa? Tiger, Fishy Tiger. Mungkin di time zaman-zaman tu lah, Fishy Tiger lah kan. Tapi Fishy Tiger bawa senyuman kan. I figured that maybe the story wasn't meant to be shared. Cerita tu bukan untuk dikongsi. And hearing it put me in danger too. So I raised my knife to break out. Oh, jadi cerita tu tabu lah, nak boleh di-share, dikongsi, nak boleh disebar. It's curious, isn't it? And I love to hear what you know. Penasaran gitu, penasaran dong. Finger pistol. Pak, patah. Melawan Oyabun gak musuh? Oyabun. Duduk patah. Fishman karate. Shark grip. Pegang. I have nothing to say to you. Aku tidak apa-apa mau cakap. Musuh sama. Pak. Itu pentan dong. I'm gonna cuff you in half. Aku gigit kau sampai putus. Fang pistol. Kena. Fishman karate. Ultimate technique. Serangan ultimate. Damn it. Why you so mad all of a sudden? Kenapa kau marah? Oh, mungkin Jinbe pun tahu juga kan pasal cerita ni. Pasal tu lah dia kan buatannya. Kena si Wusu. Hey, get off my tail. If you're going to make broad statements about other people's history, kau mau buat cerita pasal seseorang. Tidak, kali dia muka Oyabun. Subscribe dan peduli subscribe dulu. Gargoyle Tile Fish. Waduh, dia muka sekali. Aduh, you better not to be half-assed about it. Kau jangan mau dayakin pasal cerita. Kau jangan mau dua hati. Kalau dua hati nak pajak kau. Mesti betul-betul fakta. No, who's sama break next week. Jadi pasal cerita si Usu, okay. Kita habis sudah. Jadi tunggu break next 2 minggu lagi lah. Quick review lah pasal dari awal cerita. Manga nih dia banyak bagi detail lah. Kesinambungan daripada manga yang lepas, detail yang lepas. Love story daripada si Pecuan dengan Ulti ini. Hubungan orang akrab
tengok dinosaur, dia punya background pun jadi memang dorong geng-geng dinosaur kan dari zaman dinosaur. Sekarang Otama diselamatkan oleh Orsalin Nami Usopp. Sekarang fokus nih CP0, dorong target Husu. CP0 si Husu nih dia banyak pegang cerita tuh. Kita boleh buat banyak teori pasal Husu nih. Pasal dia sini ada yang katakan dia sini Rob Lucci. So sebelum Rob Lucci dia dulu lah. Jadi dia tahu kisah Gomu Gomu no do. Kenapa orang mau Gomu Gomu no. Spesial pasal Gomu Gomu no nih. Kalis dengan elektrik, kondaknya elektrik. Mungkin itu antara spesial dia lah. Tapi kita belum tahu lagi spesial dia yang lain. Selain ada geo lain. Kalau untuk Vegapunk kan dia guna Karen. Mau kendalikan mission yang ada Karen nih. Jadi yang paling best adalah Gomu Gomu no Fruit. Mungkin Vegapunk kau nak buat, tak tahulah, itu just teori. Belum mana nih dorong Jinbe berlawan dengan Husu nih steady je. Sudah steady, tiba-tiba Husu dia bangkitkan cerita yang pasal Wira yang selamatkan tahanan hamba yang dekat Merejoa. Dan tuh si Fishy Tiger yang selamatkan kurungan tuh lah yang di hamba tuh, termasuk boa semua tuh yang fishman. Jinman ini jadi marah, kau jangan mau bangkit cerita itu. Astaga, pop satu kali KO kok. So next chapter saya predict mungkin kita balik kepada fight Sanji Robin dengan Black Maria, Sanji dengan Queen. Belum masanya lagi untuk kita tengok, tapi tak sabar lah nak tengok Yamato versus Kaido W1. Janganlah udah skip fight nih, gitu pun nak tengok juga kan. Jangan lupa subscribe, bantu saya pas nih buat teori. Jadi kalau saya terus buat teori, kamu pun terus pop up. Jadi share terus saya punya teori semua. Sekadar teori ya, bukan fakta, bukan berasaskan fakta, sebab teori. Okay. Follow juga di saya punya page Facebook dan juga Instagram Mirzadi. Check out.